जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज भक्ति देवानंद चैनल सम्मुख रे समस्ते सबुबले कहती जे बाबा अधिका संख्यक रोगी मानक भिडियो करुछंती किंतु अन्य कौनसी अनुभव बेसी करूना आम करिछु अन्य समस्यार भिडियो तो विशेष हेनी बहुत स्वल्प होईची सेही भली आज जड़े ठाकुर कृपा प्राप्ति पाई बांछा बटकू धाई जाइते तांको दुकान को मध्य मु जाइथिली निछक सत्य घटना कारण अनुभव को सत कही अभिराम बाई भागवत भावर सहित जगन्नाथ दास भी कहती जीवर गति अनुभव उद्धवे कहले माधव अनुभव बिना किछि नाही। तेणु आम सहित भक्त गोलक चंद्र दास अछंती किभली भाव व्यवसाय डाउन हो जाइथला 50 लाख टंका पाखापाखि मार्केट रे पड़ जाइथला एवं कवच ब्रह्म कवच बा वज्र कवच धारण करने पर एवं आमर प्रतिकार करने पर किभली भाव में वाणिज्य वृद्धि होती अनुभूति सी भक्ति देवानंद चैनल सामने आज उपस्थापन करे। जय जगन्नाथ देवानंद चैनल को स्वागत करुच्ची। मु श्री गोलक चंद्र दास रामचंद्रपुर मोर बेपार सीमेंट दुकान बाबरहाट। मु जानिया चाहिए बाबा को मु नहीं मो दुकान को बंदी करा जाइए तापरे बाबा जेको वसन दबारू मुझे अनुभव बर्तमान कर मोर बेपार ठीक से चलती तापर भी मो मिसेस हाथ गोड़ टे असुविधा होता हाथ चली पार न टेकी पार नुले 5 थर ब्रह्मदंड छुआ द्वारा सी बर्तमान पूरा संपूर्ण भाव चली पारुंट। तापर मोर घर वास्तुदोष टिके थिला तापर से मु ब्रह्म कवच कवच बही पढ़िबारु सी भी संपूर्ण बर्तमान दूर हो जाइए। वर्तमान गोलेख स्त्री हाथ यही ब्रह्मदंड द्वारा ठीक हो दुकान चाल व्यवसाय वृद्धि एवं घरे वास्तुदोष वज्र कवच बा ब्रह्म कवच पाठ द्वारा दूर हो जाइए। आउ जड़े झीटी अच्छी अनुसूया बोली ता पुओ को जन्मरू बात मारूला बा फिट्स होता सी केमी ब्रह्मदंड स्पर्श आरोग्य है तार अनुभूति सी आज प्रकाश कर। जय जगन्नाथ जय शनिश्चर। मो पुअर देह बहुत खराब होता मो दिन एमती स्वप्न देखली मो बाबा मो पाखे बसी मत कि कहूना आउ थे मो पुओ भी देखला ता पाखे बसी मुंड आउसी दौरान कहते बाबा रे कांदुचु कहीं तो देह भल हो से उठी पड़ी मुझे डाकीदेली जमती से कहूँ कि मामा कहीं डाकिलु बोली कौन है धनु ना मु केते सुंदर स्वप्नटा देखुली कहलु बाबा मो पाखे आसी बस मत कहते बाबा रे कांदना तो देह भल हो सत सत आज 3-4 मास तले मुझे प्रतिदिन आसे जेते थर बाबा आसती मो पुआ देह भल हो जाइए श्री शनिश्वर दयारू मो पुआ ए भल अच्छी। तेणु प्रत्येक रोग कष्ट को आरोग्य पाई ये हूँ प्रभुंकर दिव्य ब्रह्मदंड। तेणु रोग ब्रह्मदंड रोग रोगीर रोग दूर होन्य जार विलंब विवाहर हो निसंतान हो वास्तु समस्या हो शत्रु हंतु ऋण हो विद्याहानि हो जेते प्रकार समस्या अच्छी सबु समस्यार समाधान हो पार आज से एवं जदि आपणकर किसी समस्या अच्छी आपणकर किसी रोग अच्छी ताले प्रत्येक शनिवार दिन मते गोगल शनि मंदिर आश्रम रे देखा करि पारिबे। समय सकाळ 7 घटिकारु दिन 10 घटिका 11 घटिका पर्यंत आश्रम को आसबार ठिकना ओडिशार जेकोसी स्थान आसिले आपण कटक आसबे कटक ओम्पी छक से कटक ओम्पी छकु जगतसिंहपुर जिला जगतसिंहपुर आसबे जगतसिंहपुर ठारू बालिकुदा रास्ता आसिले बालिकुदा पूर्व पड़ो गोपालपुर छक से गोपालपुर छक पाखु गोगल ग्राम शनि मंदिर पचारि आपण आसपारे एवं चाहिए ता पूर्व गोटे नंबर 9668697827 यही नंबर आप जोगाजोग करें। तेणु ये हूँ गोटे कथा समस्यार समाधान समस्या अच्छी समाधान हवा जदि आम समर्पित हो समर्पित हेले समाधान सूत्र आम पाखक आपे आपे निश्चित भाव में आसीज एथेर कौन सन्देह ना अविश्वास करिवार नाही अनादार मध्य करिवार नाही। आज तो महापुरुष लिखिते गद महौषधि न करिबा कार्य माड़ी आसीबटी रोग से बेले जानिबु अल्प दिन रे पृथ्वी को प्रलय जोग जेतबेले गद महौषधि काम करिबो नाही प्रभुर नाम कृपा काम करिबो नाम जप कले असंभव हुए सज्जन असंभव
ହୁଏ ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ଏକ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି। 1959 ମସିହା ଘଟଣା। 1959 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଗଲା ଭିତର ପୋଖରିଆ ଗମ୍ଭୀର ପାଣି ଚାଲିଲାନି। ଯୋଉ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ପଟେ ପାଣି ବାହାରେ, ପାଣି ନ ବାହାରିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବଢି ବଢି ଗଲା। ଦୈନିକ ଯେତିକି ଗରାରେ ପାଣି ଲାଗି ହବା ସେତିକି ଗରାରେ ପାଣି ଲାଗିଲା, ଭିତରେ ଇଞ୍ଚେ ଦି ଇଞ୍ଚ ବଢିଲା। ସେତେବେଳର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଥାନ୍ତି ବୀର କିଶୋର ଦେବ। ସିଏ ହବିଷ କଲେ, ପୁରୀର ଯେତେ ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ହବିଷାନ୍ନ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ତ ଆଉ କଣାରୁ ଯେତେ ବାଉଁଶ ଖେଞ୍ଚିଲେ ଯାହା କଲେ କିଛି ଆଉ ବାହାରୁନି, ପାଣି ବାହାରୁନି। ପୋଖରୀ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଣ ତ ଦିନ ପାଣି ଯଦି ସବୁବେଳେ ଢଳାଯିବ ତାହେଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। କଣ କରାଯିବ? ଯେତେ ରାଜା ହବିଷ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ମେଘ ଉଠେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବଜ୍ରପାତ ହବ, ଉଚ୍ଚା ତାଳ ଗଛରେ ବଜ୍ର ପଡେ, ପାହାଡ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡେ, ମାଟି ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡେ, ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ନୀଳଚକ୍ର ଅଛି ତଳେ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ, ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡର ଏପଟ ଭିତରକୁ ପାଦୁକ ଦ୍ୱାରମ, ବଜ୍ରଟା ଏମିତି ପଡିବା କଥା ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଡଘଡି ବା ବିଜୁଳିରେ ଆସିଲା, ସେ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବଜୁଳି ପଶିଗଲା। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୈନିକ ରାତିରେ ଗୋଟେ ପଇଡ ଛପର ହୋଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପଇଡଟି ଗଡି ଯାଇକିରି ନାଳ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପଇଡ ଲାଖି ଯିବାର ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ବଜ୍ରଟି ପଶିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇଡଟି ସେପଟୁ ଭିତରକୁ ବାହାରି ପଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବଜ୍ର ଉପରେ ପଡିବା କଥା ତଳେ ପଡିବ, ଏମିତି ଭିତର ପଟିଆ ପଶିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ରାଜା ହବିଷାନ୍ନ କଲେ, ପୁରୀବାସୀ ହବିଷାନ୍ନ କଲେ। ତେଣୁ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କେହି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଅପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ରବାନ ହଉଛି, ନିର୍ଧନୀ ଧନବାନ ହଉଛି, ରୁଗ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତର କଥା ନୁହଁ। ତରକ ତେରୁଆ ଆଗେ ନ କହିବୁ, କହିଲେ ସାପ ପାଇବୁ। ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ବିହନ ବୁଣିଲେ ସୁଖେନ ଶିଣା ଦାଇବୁ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଫଳଦାୟକ। ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ସଜ୍ଜନ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହୋଇବରେ ସୁତ, ପାତାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇବ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଯେବେ ପାତାଳକୁ ଯିବ, ପଶ୍ଚିମେ ରବି ଉଇଁବ। ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଫୁଟିବ କମଳ, ଏହା ବାବୁ ଯେବେ ହେବ। ନେମାଳ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଯେ ସତ୍ୟ, ଏକଥା ମିଥ୍ୟା ନୋହିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଭିତରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ। ଯେ କି ସୁର ସାର୍ କହିବେ, ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେ କି ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଏ ଶନିବାର ଦିନ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟେକିକିରି ନେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ମନକୁ ମନ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭୂତି କୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାଞ୍ଛାବଟ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ବାବା ଶାରଦା। ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆଙ୍କ ଘର ହଉଛି ମୂଳ ବସନ୍ତ। ସେ ଏଠିକି ବୋଧେ 5 ଥର ଖଣ୍ଡ ଆସିଲେଣି, 10 ଥର। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶେଷ କିଛି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ ଥରକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି, ମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଧରିକି ନେଇଥିଲେ ଗାଡିରୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ସେ ଘୋଡା ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଛାଇଁ ଛାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଜଣେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ, ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଜି ଛାଇଁ ଛାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଭକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ଏତେ ବାଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ବି ମତେ ସକାଳେ କହୁଥିଲେ, ସେ କୋଉଠିକା ରୋଗୀ, ନା 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 ନା, ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଥ ଧରି ଧରିକା ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଲରେ କିଛି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଇଁ ଛାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏତିକି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶର ମହିମା ଅତୁଳନୀୟ।